আমি এখন আপনাদের মাঝে 33 আয়াত পেশ করব, কোরআন তেলাওয়াত করব। ইনশাআল্লাহ মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আর আমল করবেন। সকাল সন্ধ্যা আমল করলে দুনিয়া ও আখিরাতে ভালো থাকবে, দুনিয়াতেও ভালো থাকবেন, আখিরাতেও ভালো আল্লাহ ফজিলত দিবে। এবং কি আমল যদি নাও করতে পারেন, সকাল সন্ধ্যা শুনবেন, তাতেও আপনার উপকার আসবে ইনশাআল্লাহ। সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نعوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا حسارا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو
الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إليه الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم আমার এই 33 আয়াত আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, আমল করবেন, পড়বেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ভালো রাখবে এবং কি যে শুনবে, যে আমল করবে, দুনিয়া ও আখিরাতে মঙ্গল কামনা করবেন ইনশাআল্লাহ। দুনিয়া ভালো লাগবে, আখিরাতও ভালো লাগবে ইনশাআল্লাহ। আর এই 33 আয়াত বিশেষ করে পড়ার চেষ্টা করেন। পয়রা সেরা শরীরে ফু দিবেন, জাদু টুনা যত কিছু করো কেউ কোনো কিছু আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি নাও পড়তে পারবেন শুনবেন, শুনে সে এরপর 2 হাতে ফু দিয়া তারপর পুরো শরীর মেসেজ করে দিবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ভালো রাখবেন এবং কি সুস্থ রাখবেন ইনশাআল্লাহ। এর 33 আয়াতের অনেক ফজিলত আমরা যদি জানি, বুঝা করতে পারি, অনেক উপকার আসবে ইনশাআল্লাহ। আমরা সবাই আমলটা করব। আর আমার ভিডিওটা সবাই বেশি করে শেয়ার করবেন এবং কি বেশি করে দেখবেন ইনশাআল্লাহ, দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য। তো ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আর যদি কোনো ভুল ক্রান্তি হয়ে থাকে মাফ করবেন। আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরু ওয়া আতুবু ইলাইহি আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। আমাকে সবাই ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আমার ভিডিওটা সবাই বেশি করে দেখবেন। তো ভালো থাকেন, আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া তাআলা ওয়া বারাকাতুহু।